जय जगन्नाथ। आज आम आश्रम को जड़े नुआ माँ आसुच्च गीता हलधर माँ आज सकाल सकाल आसिक पहुंचले पाखापाखि बयस 70-75 बयस हम। माँ को 4टा पुओ अच्छा 4टा बोहू अच्छा 4-4टा घर अच्छे किंतु माँ रहा गोटे घर खोलेनि। एटा गोटे दुख परितापर विषय। तो आम आज ये जिनसा कहूँ जे जदि गोटे माँ केते दुख कष्ट करके जदि 4टा छुआ को मनीष कर पारे ये जो परिणत बयस ये माँ को 4 पुओ बो कहीं न पोषिपारे। ये मार कौन दरकार मुठाटे खाइबे आ शांति टिके रहिबे भी हो पारानी। तो ये वीडियो कर गोटे आम सब गोटे प्रचेषा रही आम केवे कौन वृद्धाश्रम को प्रमोट करूँ किंतु ये जो वृद्धाश्रम आज खोलुच कौन पे जदि समस्त आज जदि माँ बापा बोझ नहीं पारे आम नहीं वृद्धाश्रम माँ को छाड़ देकी आसिया मुझे छुआ जन्म कर लाभ कौन। जदि गोटे माँ केते पूजा ओषा कर भोक उपास रही गोटे छुआटे जन्म कर देखला बेलू परिस्थिति आप देखिपे। अच्छा माँ एक्चुअली माँ कालकाटा सी ओडिया बुझी पारती कि ओडिया कही पारती। माँ एखाने आसे केमन लगছে? ভালো লাগছে। কেন এখানে আসতে কেন পড়লো? আমার ছেলে তো ফোনা চলে করে বার করে না বাড়িতে কি অসুবিধা হলো মানে এখানে আসতে কেন? বাড়িতে তো বাবা দারুণ অসুবিধা তো কালকে বললো কি হচ্ছে বলো। ও আমাকে দেখবে না, বউ দেখবে না, ছেলে রাখতে চায় কিন্তু বউ দেখবে না। বউ বার করে দেবে তোমার মা পা হটাও, তোমার মা পা হটাও। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୋହୂକୁ ମାନେ ବୋହୂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ଡେଲି ତାଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଗଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସିଏ ବି ଜଣେ ନାରୀ ଆପଣ ବି ଜଣେ ନାରୀ କହିବା କଥା ଆପଣ ଘରେ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ବୋହୂଟେ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଟି ବାହା ହବ ସେ ଘରେ ବୋହୂ ଆସିବ ଏଇଭଳିଆ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମା ପ୍ରତି ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ହବ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ମା ବାପାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା କରନ୍ତୁନି, ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯୋଉ ପରିଣତ ବୟସରେ ଘରର ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ଦୂରେଇକି ଯାଇକି ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହିବା ତାଠୁ ବଡ କଷ୍ଟ। ଏଇଠି ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କେତେ ଭଲରେ ରଖିଲେ ବି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ମନଟା ଥିବ ନାତି ନାତୁଣୀ ଘର ବୋଉ ଏ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଥିବ। ତ ଦୟାପୂର୍ବକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ମା ବାପାକୁ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯାଇକି କୋଉ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦରେ ଯାଇକି ପୂଜା କଲେ କି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କଲେ କେବେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିବେନି। କାହିଁକିନା ଚଳନ୍ତି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମା ବାପାକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ, ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ ଆଉ ସ୍ନେହ ପାଇବେ। ତ ଦୟାପୂର୍ବକ ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରଚାର ଭିଡିଓ ନାହିଁ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ଭିଡିଓ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିକି ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯୋଉ ପୁଅ ବୋଉ ମାନେ ବି ମା ବାପାକୁ ଏଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛନ୍ତି ଦୟା କରିକି ସେ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ମା ବାପାକୁ ସ୍ନେହ ଯତ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।